les nombres complexes. الأعداد العقدية. Introduction. Voilà. Donc, résoudre dans R. حل في R المعادلة التالية x au carré plus 1 égale 0. x au carré plus 1 égale 0, c'est-à-dire x au carré égale à moins 1. وهذا absurde. x au carré positif égale moins 1 négatif. Donc, ما كاينش شي عنصر من R كيحقق هذه المعادلة. Alors, l'ensemble de solutions de cette équation dont R est égal à l'ensemble vide. جا العالم السويسري أولير وعطانا 2 racines de moins 1 اللي هما I au moins I tel que moins 1 égale à I au carré. Moins 1 égale I au carré ou égale aussi moins I le tout au carré. Donc, هذا I n'appartient pas à R بحيث tel que I n'appartient pas à R. Donc تنتمي لواحد المجموعة كتسمى مجموعة الأعداد العقدية كنرمزوا لها C. Donc نقبل أن on admet que بالنسبة لكم نقبل أنه توجد مجموعة نرمز لها ب C اللي هي من complexe grand C تتضمن المجموعة R, c'est-à-dire que R est inclus dans C, تسمى مجموعة الأعداد العقدية. مجموعة الأعداد العقدية. voilà. ولدينا quel que soit Z appartenant à C, Z est égal à plus IB, tel que A appartient à R et B appartient à R. A ينتمي إلى R و B ينتمي إلى R. Voilà. Donc A كتسمى la partie réelle. A كنرمزو لها ب réel de Z. B كنرمزو لها باش imaginaire de Z. Il y a la partie imaginaire. Donc كديرو هنا remarque لا ترميزو لا. voilà. ومنه يمكن لي نكتب Z على الشكل التالي. Z est égal réel de Z plus I imaginaire de Z. الكتابة تسمى الكتابة الجبرية, l'écriture algébrique, كنقولوا écriture algébrique ou bien forme algébrique d'un nombre complexe. ولدينا يمكن لنا نكتبوا l'ensemble C égale A plus IB, tel que A كينتمي ل R و B كينتمي ل R, بمعنى AB كينتمي ل R كروا R, c'est-à-dire R au carré. voilà. خاصية طبيعة الحال ناخدو جوج أعداد عقدية, Z ينتمي إلى C و Z بريم ينتمي حتى هو إلى C. Z و Z بريم عددان عقديان. Z égale Z prime si et seulement si la partie réelle de Z égale réelle de Z prime et l'imaginaire de Z égale l'imaginaire de Z prime. هاد اللامة فرضيات كتعني و. دونك الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي. نديرو une remarque. alors إلا كان Z égale 0 بمعنى كيتكتب على شكل Z égale 0 بمعنى هو 0 plus 0 I. 0 في les nombres complexes هي 0 plus 0 I. La partie réelle égale 0, la partie imaginaire égale
0. Z égale 0 si seulement si réel de Z égale 0, l'imaginaire de Z égale 0. Si seulement si implique les deux sens. C'est-à-dire, il y a la partie réelle ou la partie imaginaire égale 0, إذن العدد يساوي 0 وإلا كان العدد يساوي 0 إذن جزءه الحقيقي والتخيلي منعدمين. نديرو لا نيغاسيون ديال هادي P implique Q, P équivalent Q, donc non P النفي ديال هادي يكافئ النفي ديال هادي. C'est-à-dire Z différent de 0 si et seulement si réel de Z différent de 0 ou imaginaire de Z différent de 0. La représentation géométrique. التمثيل الهندسي لعدد عقدي. Voilà. Donc, شفنا déjà أن أي عدد كينتمي للسي يكتب على الشكل التالي Z égale A plus IB بحيث A و B عددان حقيقيان. بدي ناخذ واحد المعلم هنا كيتسمى المعلم العقدي. دونك يتكون من محورين. هذا لاكس هذا كيتسمى لاكس ريال وهذا لاكس كيتسمى لاكس ايماجينير، المحور التخيلي، المحور الحقيقي والمحور التخيلي. فوالا ار او او 1 او 2 معلم عقدي. فوالا الا خدينا شي نقطه من هذا المعلم ام بطبيعه الحال عندها احداثيات ا و بي اللي كتعرفوهم ديجا كيتسموا لي كوردوني كارتيزيان. دونك ا لابسيس و بي هو لوردوني. فوالا هاد النقطه هادي كتمثل ليماج دو نومبر كومبلكس زد. كنقولوا ام صوره العدد العقدي زد. كنكتبوا ام دو زد. زد كيمثل لا فيكس دو ام. زد كيمثل لاحق بالعربيه النقطه ام، ونكتب افيكس دو ام ايغال زد تل كو بيان سور زد هي ا بلس اي بي. فوالا او دونك زد دو او هذا زد دو ام و زد دو او ايغال 0. دونك ايغال 0 لا بارتي ريال ديالو ايغال 0 لا بارتي ايماجينير ديالو ايغال 0. دونك الا عندي دابا قطعه ا بي سيغمون ا بي. دونك ا هي صوره واحد العدد عقدي زد ا 3 زائد جوج اي ولا ما تيهمناش، و بي صوره واحد العدد عقدي زد بي. الوغ المتجهه ا بي ايغال متجهه ا بي ايغال زد بي موان زد ا. مازال غادي نشوفوا من بعد لو موديل اللي هو منضم المتجهه ا بي اللي هو المسافه ا بي كيساوي لو موديل دو زد بي موان زد ا او بيان لو موديل دو زد ا موان زد بي. غادي نشوفوا هادشي من بعد. فوالا دونك غادي ناخذوا اي منتصف القطعه ا بي. الوغ زد اي ايغال اي ا و بي و اي نقط من المستوى. الوغ زد اي لاحق النقطه اي كيساوي زد ا بلس زد بي سور 2 خاصيه بحيث اي دونك زد اي ايغال زد ا بلس زد بي سور 2 سي سولمون سي اي لو ميليو دو سيغمون ا بي منتصف القطعه ا بي خاصيه المنتصف. conjugué d'un nombre complexe مرافق عدد عقدي. زد ينتمي إلى سي بحيث زد إيغال أ بلس إي بي. دونك المرافق ديال زد إيغال أ بلس إي بي كنرمزو ليه زد بار كيساوي أ موان إي بي. ألوغ Z égale A plus IB, c'est seulement si implique. C'est seulement si Z bar égale
1 moins IB. خاصيات. Donc إلا درنا l'addition ديال Z مع Z بار تعطينا A plus IB plus A moins IB اللي هي A plus A 2A. إلا درنا la soustraction Z moins Z bar تعطينا A plus IB moins A moins تولي plus IB تعطينا جوج B fois I ولا جوج IB. Voilà. إلا درنا Z fois Z bar غادي تعطينا A plus IB facteur de A moins IB. Identité remarquable. A plus IB facteur de A moins IB égale A carré plus moins IB le tout au carré. كنعرفوا déjà بأن I au carré égale moins 1 مع moins غتولي plus. Donc il y a A carré plus B carré. إذا الخاصية الأولى Z زائد Z بار égale جوج A. كنعرفوا A بأن هي la partie réelle. Alors 2 fois la partie réelle de Z. Z moins Z bar égale juge في I في B اللي هي la partie imaginaire. Juge I imaginaire de Z. Et bien sûr Z fois Z bar égale نخليو هذه A carré plus B carré.